हेलो पिलामाने क्लास 10 ज्योमेट्री बहिर आज आम नुआ चैप्टर स्टार्ट करवा। चैप्टर ना कौन आम वृत्तकर स्पर्शक इंग्लीश या टेंजेंट टू ए सर्किल कहुए। देख ये जो चैप्टर एपरी जो चैप्टर थाए प्रमाण वाला चैप्टर तुमको बोरिंग लगे कि किसी बुझा हुए तो चिंता करना। देख मु आई जाइए आम यहाँ एपरी भाव में पूरा शिखा कि तुम किसी डाउट भी रही आउ ए जो क्लास सरिबा परे तुम कह कौन या एते इजी कौन या कौन एते इजी कही पार बुझीपारे तो आम यही चैप्टर को एपरी गोटे इंटरेस्टिंग वे पढ़ा जहाँकि तुम पूरा किसी भी डाउट रही। देख से मो सहित एवं तुम्हें पेन आउ खाता बाहर कर आम पूरा सांगरे कौन पूरा आम सांगरे शिखा। देख क्लास स्टार्ट करने आगु मुझे गोटे तुमको इंपोर्टाट इनफर्मेसन टे छुटिया दे दूसरी। देख जदि तुम तुमको जदि ऑनलाइन फ्री रे पढ़ार अच्छी यूट्यूब रे हेले देख एठारे जो वीडियो थाए तुमको खोजापी पड़े से बहुत टाइम वेस्ट होता है। से देख मुझे तुम गोटे सल्यूशन नहीं आई तो से देख गोटे जगह सबकि पढ़ाई सीधा एब्सोल्युटली फ्री रे पढ़ाई। देख तुम एपरी गूगल सर्च कर पढ़.com तापर देख एटार जो वेबसाइट आसो से तुम क्लिक कर देख ये तुम एब्सोल्युटली फ्री रे कौन एब्सोल्युटली फ्री रे तुम क्लास सब स्टडी मटेरियल पाइपर ता सहित देख तापर आम एटार गणित क्लिक करवा बेले एटार सब किसी तुमको फ्री रे मिलଯିव। आउ देख एटार तुमको कौन से डिस्ट्राक्शन रही सर्ट को लेकिन किसी के नहीं तुम आराम से एटार पढ़ी पार एटार पूरा पूरा कंप्लीट चैप्टर तुमको पूरा गोटे पर गोटे तुम पढ़ी पार तुम जापर तुम केते पढ़ी सारी के बाकी रहा। तापर एठारे देख तुम जो अनुशीलन जो क्वेश्चन अच्छी पाइपर सहित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो स्टडी मटेरियल आउ भी एठारे देख एठारे ओनली एवं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एठारे तुम देखि पारुथो किंतु एठारे ये जो चैप्टर नोट भी रहिबो तापर किसी जो जदि किसी फॉर्मूला थाए से फॉर्मूलार तुमके गोटे सीट बनते मिलଯିव सब किसी तुम एब्सोल्युटली फ्री रे पाई परिबो। तो तुमको जदि पूरा विदाउट एनी डिस्ट्राक्शन तुमको पढ़ार अच्छी हेल्ले तुम पढ़.com आसी तुम आराम से सब किसी पढ़ी पार। चलो आम आउ टाइम वेस्ट करवानी चलो आम पूरा चैप्टर को पूरा इजिली आम पढ़ी ना। आम चैप्टर ना कौन वृत्तर स्पर्शक। देख या पूरा इंटरेस्टिंग वे पढ़ा ये जो चैप्टर को आम गोटे भिडियो पढ़ानी या तीन टी पार्ट में पढ़ा। आम जो प्रथम पार्ट रठारे जस्ट इंट्रोडक्शन रहा सहित आम जो उपपाद्य 12 और 13 जो रही आम डिटेल पढ़ी ना। देख तापर आम जो सेकेंड पार्ट उपपाद्य 14 आउ थर्ड पार्ट उपपाद्य जो लास्ट उपपाद्य रही आम शिखी ना है। चलो ये आम जो आज जो पढ़ार अच्छे आम कौन कौन पढ़ार अच्छी आम देखीदा या आम पार्ट 1 वीडियो। तो एठारे आम देख कौन पढ़ा वृत्तर स्पर्शक जो इंट्रोडक्शन रिलेटेड किसी पद रहाँकि इम्पोर्टाट ताहा आम प्रथम देखी ना। तापर आम उपपाद्य 12 और तार विपरीत कथन जो रही पूरा भल भाव बुझिकी यार जो अनुसिद्धांत बुझी ना। तापर उपपाद्य 13 और यार विपरीत कथन रही पूरा आम आराम से बुझी ना। तो चलो वृत्तर स्पर्शक यार तार इंट्रोडक्शन आम स्टार्ट करवा किंतु ता पूर्व मुझे तुमको गोटे क्वेश्चन पचारूँ। देख जदि यहाँ पाखे कौन गोटे वृत्त अच्छी ये गोटे देख वृत्त अच्छी अच्छी ना ये वृत्त को नहीं जदि आम गोटे सहरेखा टाणा कौन गोटे जब सहरेखा टाणा ये सहरेखा वृत्तर है केतोटी बिंदु छेद करके जीव तुम कह सर केतोटी दुईटी बिंदु छेद करके जीव जेपरी भी दुईटी बिंदु आम तो आगु जाचु कह देख एपरी हो पार तुम कौच कौन एपरी हाँ मुझे कहबी तापर हाँ तुम ठीक कहल एपरी आराम से हो पार ये देख दुईटी बिंदु आम छेद करके जाऊँगी। मुझे पचारि आम एपरी कौन आउ कि एपरी कौन आउ कि सहरेखा टाणी पार जहाँकि ये जो वृत्तर है ये वृत्तर है गोटे कि कौन से बिंदु टच करके जीवनी तुम कह सार मु तो जानी सार मुझे जानी कि देख हो पार कि है टी भाविकी देख है कौन टी भाविकी देख जदि आम चाहिए है एपरी गोटे सहरेखा टाणी पार है कौन एपरी गोटे सहरेखा टाणी पार जहाँकि वृत्तर कौन से बिंदु छेद करके जीवनी है आउ भी कौन आम एपरी भी सहरेखा टाणी पार जहाँकि जस्ट गोटे बिंदु आम छेद करके जीव है। देख यह गोटे गोटे आम कौन सहरेखा जदि आम तुम जानी कौन जदि गोटे आम पाखे गोटे सहरेखा अच्छी बोले से सहरेखाटी वृत्तर कौन से बिंदु छेद करके जाएनि है गोटे बिंदु छेद करके जाए आ दुईटी बिंदु छेद करके आम जाए थाए। देख एबे देख है जदि आम यह जो टाणिले यह जो टाणिले देख यह कौन जस्ट गोटे बिंदु छेद करके जाइए कौन देख जस्ट गोटे बिंदु एठारे छेद करके जाइए तो यह आम कौन कहूँ देख यह आम कौन कहूँ यह ही आम वृत्तर कौन आम यह ही वृत्तर स्पर्शक कहूँ। देख एठारे जो आम सहरेखा अच्छी मुझे ता ना एल दूसरी कौन दूसरी ता ना मुझे एल सहरेखा दे दूसरी बोले ये जो एल जो सहरेखा या कौन आम ये वृत्तर कौन ये वृत्तर स्पर्शक
ଏହା କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସରଳରେଖା ଏହା କ'ଣ ଆମ ବୃତ୍ତର ଆମ ସ୍ପର୍ଶକ। ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ ବୋଲି ବୁଝିଲ କି? ଦେଖ ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ ବୋଲି କ'ଣ? ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସରରେଖା ଅଛି ଦେଖ ସେ ଯଦି ସରରେଖା ଆମ ବୃତ୍ତର ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ଯଦି ଛେଦ କରିକି ଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ କହୁ। ଆଉ ତୁମେ ଏବେ କହିବ ସାର୍ ଯଦି ସେ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିକି ଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ଏଇ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତର କ'ଣ କହୁ ଆମେ ତାକୁ? ଛେଦକ କହୁ। କ'ଣ କହୁ? ତାକୁ ଆମେ ବୃତ୍ତର କ'ଣ? ଆମ ଛେଦକ କହିଥାଉ। ହେଲା ଚलो ଏବେ ଆଉ କିଛି ଆମ ଯେଉଁ ପଦ ରହିଛି ଦେଖ ସାଇଡ଼୍ରେ କିଛି ପଦ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ ପଦ ତାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିନେବା। ଦେଖ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ବୃତ୍ତର ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶକ ରହିଛି ହେଲା ଏଇ ଦେଖ ଆମ କ'ଣ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲା। କ'ଣ ଆମ ବୃତ୍ତର ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତ ବି ଆସିଲା ଆଉ ଆମ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ ବି ଆସିଲା ସେଇ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ଦେଖ ସେଇ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ଦେଖ ଏଇ ବିନ୍ଦୁକୁ ହେଲା ଏହାର ନାଁ ମୁଁ ପି ଦେଉଛି। କ'ଣ ଦେଉଛି? ମୁଁ ପି ଦେଉଛି। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ତାକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ କହୁ। କ'ଣ କହୁ? ତାକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ କହିଥାଉ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି କ'ଣ? ଆମ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ ହେଲା ଆମ ବୃତ୍ତର ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ ସେ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ କହିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖ ହେଲା ଯଦି ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଆମର ଯେଉଁ ଦେଖ ଆମ କ'ଣ ରହିଲା? ଏହା ଆମ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଟାଣିବା ଆମ ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ଠାକୁ ହେଲା ଦେଖ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରୁ ଆମେ କ'ଣ ଏଠାରେ କହିଲେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଟାଣିଲେ ଆମ କ'ଣ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖ ଏଠାରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖ ଗୋଟେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଲା। ଏହି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବୃତ୍ତର ତାହା ଆମ କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଟଚ୍ ହେଉଛି ତ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ଦେଖ ଏହାକୁ ଆମେ କହୁ କ'ଣ? ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ଗୋଟେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଯାହାକି ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁରେ ଟଚ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ଆମେ ଏହାକୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କହିଥାଉ। କ'ଣ କହିଥାଉ? ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ଏହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କହିଥାଉ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଦେଖ ଏଠାରେ ଆମେ କେତୋଟି ଟୋଟାଲ୍ 4ଟି ପଦ ଶିଖିଲେ ହେଲା। ଦେଖ ଆମେ 4ଟି ପଦ ଶିଖିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଛେଦକ ବୋଲେ କ'ଣ? ଯଦି ଗୋଟେ ସରରେଖା ଆମ ବୃତ୍ତକୁ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିକି ଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ଆମେ ବୃତ୍ତର ତାକୁ ଛେଦକ କହିଥାଉ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଆମେ କ'ଣ ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲେ। ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ ବୋଲେ କ'ଣ? ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ଗୋଟେ ସରରେଖା ଅଛି ଯଦି ସେଇ ସରରେଖା ବୃତ୍ତର ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ଯଦି ଛେଦ କରିକି ଯାଏ ତାকে ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ କହୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ସେ ଛେଦ କରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ତାହା ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ କହିଥାଉ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରହିଲା ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଆଉ ଆମ ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ଯଦି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଟାଣିଦେବା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କହିଥାଉ। ଦେଖ ଏହା ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଏହାକୁ ନେଇକି ହେଲା କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତର ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶକୁ ନେଇକି ଆମ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଉପପାଦ୍ୟ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ମାନେ ଉପପାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମ 12 ରହିଛି ଏହାକୁ ନେଇକି ହେଉଛି କ'ଣ? ଦେଖ ଆମ ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ ଆଉ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ନେଇ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ବୁଝି ନେବା। କ'ଣ ପୁରା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ନେବା। ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ବହିରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରେନି ସାର୍ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଚलो ଚିନ୍ତା କର ନା ହେଲା। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ତୁମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପପାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ବାହାର ରହିଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଟିକେ ତୁମ ବହିରେ ଟିକେ ଅଲଗା ହିସାବରେ ବତାଇବି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ମୁଁ ଯେପରି ବତାଇବି ତାହା ତୁମେ ଇଜିଲି ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବ ହେଲା। ଚିନ୍ତା କର ନା ମୁଁ ଅଛି ଚିନ୍ତା କର ନା ଆରାମସେ ତୁମେ ଏହାକୁ ପୁରା ବୁଝିଯିବ। ଚलो ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଉପପାଦ୍ୟ ଯେଉଁ 12 କ'ଣ କହେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପୁରା ଆମେ ବୁଝିବା ହେଲା। ଉପପାଦ୍ୟ ଯେଉଁ 12 ଯେଉଁ କ'ଣ କହେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝିବା ଆଉ ତାପରେ ଏହାର ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଆମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ୱେରେ ଆମେ ଶିଖିନେବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଉପପାଦ୍ୟ 12 କ'ଣ କହେ ଏହା କହେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ଏକ ସ୍ପର୍ଶକ ଏହାର ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ। କ'ଣ କହେ? ଦେଖ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକ ରହିଛି ହେଲା ତାହା କାହା ସହିତ ଲମ୍ବ? ଆମ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତର ବୃତ୍ତର ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ଯେଉଁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ରହିଛି ଏହା କ'ଣ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ତ ତା ସହିତ କ'ଣ ଲମ୍ବ ବୋଲେ କ'ଣ? ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ଲମ୍ବ ମାନେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ହଁ ତ ଆମକୁ ଦେଖ ଏହା ସହିତ 90 ଡିଗ୍ରୀ କହିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଉପପାଦ୍ୟ କହୁଛି ତାହାକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ତୁମେ ବୁଝିଗଲ? କ'ଣ ବୁଝିଲ? ତୁମେ କହିବ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ନାଁ ଦେଇଦେବି ହେଲା ଯଦି ମୁଁ ଏଠି କିଛି ନାଁ ଦେବି ଏହାକୁ ମୁଁ ଓ ଦେଉଛି ଏହାକୁ ମୁଁ ପି ଦେଉଛି ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ଓ ପି ଲମ୍ବ କ'ଣ ଆମ ଏଲ୍ ଏହା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଉପପାଦ୍ୟ କହେ ଆଉ ଏହାକୁ ଆମକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଏବେ କହିବି ଚलो କୁହ ତ ଏଠି ଆମକୁ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି? ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ଏଠି ଦେଖ ଆମ କ'ଣ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ ରହିଛି ତ ତାହା ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇଛି ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦେଇଛି ତାହା ଦେଇଛି। ମୁଁ କହିବି ତୁମେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁଛ
बढ़िया चलो तो एबे आमे जो उपपाद्य जो बाहर रही ताकू बे आमे एबे कोन करबा ताकू आमे प्रमाण कर नबा जो उपपाद्य थिला आमे ताकू बुझी गले आ आमे तो तबे जानि पकाइले जे कोन एटी कोन देखो आम जो एल जो देछि एल गोटे जो अच्छी ता गोटे कौन वृत्तर स्पर्शक आउ आम जो ओपी रही ओपी कौन आम स्पर्श बिंदु आम व्यासत जहाँकि आम डिस्कस कर सारे एवं कौन करवा या आम कौन करवा या आम प्रमाण करवा है सरी सरी कौन तापर आम प्रामाण्य लिखूँ है तापर कौन आम नेक्स्ट प्रामाण्य लिखूँ प्रामाण्य आम डिस्कस कर सारे कौन आम ओपी देखो आम जो ओपी रही आम जो ओपी जो स्पर्श बिंदु आम जो कौन आम जो स्पर्श बिंदु आम जो आम व्यास धरी कौन आम एल प्रति लंब कहीकि आमको प्रमाण करार अच्छी है तो यहाँ लिखिदेली आम किसी अंकन करवा देख जदि मुझे कहबी तुम बही अंकन ये उपपाद्य देती कि देनी किंतु मु अंकन लिखी कहीं मुझे कहली ना मुझे यहाँ डिफरेंट एप्रोच तुमको बताइबी कौन टी डिफरेंट एप्रोच तुमको ये जो उपपाद्य रही मुझे तुमको बताइबी है से तुम आराम से यहाँ बुझी पार बुझीपारे तो देख मुझे बताइबी है तुम जो एग्जाम से पहले लिखुच हेल्ले किसी भी भूल हेनी तुमको जो तुम पूरा भल से लिखिपार तुम 5 आउट ऑफ 5 पे आराम से मिली जीव है कौन मिली जीव चिंता करार ना चलो तो अंकन देखो ये अंकन जो कि मोस्ट इंपोर्टाट ताको भल भाव बुझे ये मुझे कौन कहली देख मुझे अंकन कौन कली आम जो एल जो सहरेखा रही देख एल जो आम जो सहरेखा रही मुझे देखो ये जो पी बिंदु है पी बिंदु भिन्न ये पी बिंदु भिन्न है ये पी बिंदु भिन्न मैंने कौन पी को छाड़ी है पी को छाड़ी अन्य एक बिंदु नौ जहाँ मुझे ना दूसरी कौन क्यू है देखो पी को छाड़ी अन्य एक मु कौन बिंदु नौ जहाँ ना आम क्यू बुझीपारे तो आउ मु कौन कली ये आम जो क्यू देखो यह आम कौन क्यू तापर मुझे कौन कली मु ओ क्यू को मुझे जॉइन करदेली एपरी है अंकन करदेली आउ देख जो आम जो ओ क्यू जो रहा आम वृत्त को आम आर बिंदु कौन आम छेद कर लिखा देख गोटे बिंदु आम क्यू ना आ ओ क्यू को आम अंकन करवा जेपरिक आम वृत्त को आम आर बिंदु आम छेद कर बुझीपारे तो ये आम अंकन करदेली देखो नेक्स्ट आम कौन करवा यार आम प्रमाण करवा कौन करवा यार प्रमाण करवा तो यहाँ आम किपर प्रमाण करवा तुम कह सार मुझे बुझीपारे ना बहीर हाँ चिंता करना मुझे तुमको पूरा बुझेदेवी देख टे भाईबाला टे भाईबा देखो ये आम कौन प्रमाण करने अच्छी देख ऊपी या सहित लंब कहीकि आमको प्रमाण करार अच्छी लंब लंब प्रमाण करने आमको कौन करने पड़ो सार मु तो जानी सार कह है चिंता करना मुझे अच्छी ना देख आम यहाँ किपर आम प्रमाण करवा कौन आम किपर प्रमाण करवा भल भाव बुझे देख है प्रथम मुझे तुमको टी गोटे अन्य जिनिस बताऊँ जो आम लंब किपर प्रमाण करवा तुम से शिखीज जहाँकि तुम 9 क्लास पढ़ी गोटे उपपाद्य है 9 क्लास पढ़ी है चलो ए मत कहला जब आम पाखे गोटे बही गोटे दिन गोटे बिंदु अच्छे जेकोसी गोटे बिंदु अच्छी आउ जदि गोटे आम पाखे गोटे सहरेखा अच्छी है जदि कौन जेकोसी गोटे बिंदु अच्छी आ गोटे सहरेखा अच्छी जदि मुझे तुमको पचारि है जो मुझे पचारि देख आम ये बिंदु है ये बिंदु देख आम एपरी भाव में बहुत आम कौन देख बहुत आम एपरी भाव में रेखाखंड टाणी पार है कौन रेखाखंड टाणी पार चलो चलो देख है चलो मत कहला चलो ये देख आम बहुत एपरी आम रेखाखंड टाणीदे चलो कह ये सबुठ क्षुद्रतम है ये सबुठ तुम क्षुद्रतम रेखाखंड किए है ये सबुठ क्षुद्रतम रेखाखंड किए तुम कह सार मुझे जाने सार देख ये जो पूरा पूरा ये जो आसला पूरा या आम सब क्षुद्रतर हो तुम कह क्षुद्रतम हो तुम कह मुझे तुम ठीक कहल देख तो ये जो आम जो क्षुद्रतम जो कले देख या जो देख देखा देख या सहित कौन होगा आम लंब होगा देख जो उपपाद्य जो 9 क्लास था कौन कहला जब गोटे आम बिंदु रहे है आदि कौन गोटे आम गोटे एपरे सहरेखा अच्छी जदि आम कौन ये बिंदु जदि आम कौन जदि आम पूरा क्षुद्रतर जदि आम गोटे रेखाखंड टाणीबा है कौन क्षुद्रतम गोटे रेखाखंड टाणीबा ताहा कौन हुए आम जो रेखा प्रति कौन हुए आम लंब हो जाते तो ये आम तो सेम से आम यूज करवा देख ये आम गोटे कौन बिंदु रही आम जदि देख ये देख जो आम जो ओपी रहा ओपी देख आम जो ओ क्यू रू देख ओ क्यू देख ये जो आम क्यू रहा क्यू टू कौन आम जेकोसी गोटे बिंदु आम देख जेकोसी गोटे बिंदु बोले आम क्यू को आम ये आम सब जगह नहीं पार देख आम ये सब जगह नहीं पार तो जब आम ये प्रमाण करवा देख है आम जो ओपी सब क्यू है कौन सब क्यू है सब जगह जो क्यू रहा तापाई जदि कौन आम ओपी तो क्षुद्रतर तो आम प्रमाण हो बुझीपार तो ताकू नहीं आम ये प्रमाण करवा है तो यहाँ किपर प्रमाण कर तुमको पूरा डिटेल बतईदेवी देख
ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଛି, ବୃତ୍ତରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ଦୁଇଟି କ'ଣ ଅଛି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଅଛି। ଯେହେତୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦୁଇଟି କ'ଣ ହେଇଥିବ ଆମ ସେମ୍ ହେଇଥିବ, ଆମେ ଜାଣୁ ବୃତ୍ତର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଲା କ'ଣ ସେମ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମେ OP ଆଉ OR ସେମ୍ କହିପାରିବା। ଦେଖ OP = OR, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି କାହିଁକି ନା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଏଠାରେ OP = OR ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆମେ କହିପାରିବା। ତାର ପୁଣି ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ଦେଖ ଆମେ OQ ଦେଖ ଆମେ OQ କ'ଣ କହିପାରିବା, ଆମେ ଯେଉଁ OR ଆଉ RQ ଆମେ କହିପାରିବା। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ଟାକୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପାର୍ଟ ଦୁଇଟିରେ ଆମେ ଭାଗ କରିପାରିବା। ତ ଆମେ ଏପରି ଲେଖିପାରିବା, ବୁଝିପାରୁଛ। ଦେଖ ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯଦି ପଚାରିବି ହେଲା, ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରିବି ଚलो କୁହ ତ ଆମେ ଯେଉଁ OQ ଆଉ OR ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବଡ଼ ହେବ? ତମେ କହିବ ସାର୍ OQ ହିଁ ବଡ଼ ହେବ। କାହିଁକି? ତମେ କହିବ ଯେ ଦେଖ ଆମ ORରେ କିଛି ମିଶିକି ଆମ OQ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେପରି ହେଲେ ବି ବଡ଼ ହେବ ହେଲା। ମୁଁ କହିବି ତମେ ଠିକ୍ କହିଲ। ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ ଏଠାରେ ଦେଖ ଯେଉଁ ଆମ 5 ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖ ଏଠାରେ କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ 5 ଲେଖା ହେଇଛି, 5କୁ ଆମେ 3+2 ଲେଖିପାରିବା। କ'ଣ 5କୁ ଆମେ 3+2 ଲେଖିପାରିବା। ତ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖ ଏଇ 5ଟି କ'ଣ 5ଟି ଆମ 3ରୁ କ'ଣ ବଡ଼, ଆମେ ଏପରି କହିପାରିବା। ତ ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛ। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଦୁଇ ଡାଇଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା, ଏହା ବଡ଼ ଆଉ ଏହା କ'ଣ ଆମର ଛୋଟ, ବୁଝିପାରୁଛ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଲେ OQ is greater than ଆମେ OR ଲେଖିପାରିଲେ। ତ ଦେଖ ଏଇ OR ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ ଆଉ ଲେଖିପାରିବା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଆମ ଯେଉଁ OR OP ସହିତ ସମାନ। ଦେଖ OR ଆମ OP ସହିତ ସମାନ, ଯେହେତୁ OP ସହିତ ସମାନ OR, ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ OR ଜାଗାରେ ସିଧା ଆମେ OP ଲେଖିପାରିବା। ଦେଖ ଯେହେତୁ ସମାନ ଆମେ OR ଜାଗାରେ OP ଲେଖିପାରିବା। ତ ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ପାଇଲେ ତାହା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ OQ is greater than ଆମେ OP ପାଇଲେ। ଦେଖ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଆମ OP ହେଲା, ଦେଖ OP ଆମ କ'ଣ ଆମ OQରୁ ଛୋଟ କହିକି ଆମେ ପାଇଲେ। ଦେଖ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ OQ is greater than OP, ଏହା ମାନେ କ'ଣ ଏହା ଆମ ବଡ଼ ଆଉ ଏହା ଆମ ଛୋଟ। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ OP କ'ଣ ହେଲା ଆମ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ହୋଇଗଲା କାହାଠାରୁ, ଆମ ଯେଉଁ OQ ଠାରୁ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ Q ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏହା ତ ଆମ OP କ'ଣ ହେଲା ଆମ ଛୋଟ ହେଇଗଲା। ଆମକୁ କ'ଣ ପୁରା ଏଠାରେ ଯେଉଁ Qର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମ କ'ଣ OQକୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ଏଠାରେ କରିବାର ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ଆମେ ଏଠାରେ କ'ଣ ତାପରେ ଲେଖିବା ଏହିପରି। ଦେଖ ଏର P ଠାରୁ ଭିନ୍ନ Qର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଦେଖ ଆମେ OQ is greater than ଆମେ OP କହିପାରିବା। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ସେହିପରି ଆମେ କହିପାରିବା। ଦେଖ ଏହିପରି ଆମେ କ'ଣ ଏଇ Qର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠାରେ Q ଯେତେ ବି ନେବା ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ OP କ'ଣ ଆମେ OP is କ'ଣ ଆମ କ୍ଷୁଦ୍ରତର କହିକି କ'ଣ OPଟା କ୍ଷୁଦ୍ରତର କହିକି ଆମେ କହିପାରିବା, ବୁଝିପାରୁଛ ତ। କ'ଣ ଆମେ OPଟି କ୍ଷୁଦ୍ରତର କହିକି ଆମେ କହିପାରିବା କାହାଠାରୁ, ଆମ ଯେଉଁ OQ ଠାରୁ ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛ ତ। ଦେଖ ଆମ ଏହା ଲେଖିଦେଲି। ଆଉ ଯଦି ତମେ ଚାହିଁବ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେବ, ଯେ ତମେ ଲେଖିଦେବ କ'ଣ ତମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେବ ବ୍ରାକେଟ୍ରେ କ'ଣ ଏଠୁ ଆମେ କହିପାରିବା OP ହେଲା, OP କ'ଣ ଆମ OQ ହେଲା, OQର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାନ ପାଇଁ କ'ଣ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାନ ପାଇଁ ହେଲା ଆମ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। କ'ଣ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ଲେଖିପାରିବା। ଯେହେତୁ ଦେଖ ଆମ କ'ଣ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ, ଦେଖ ତମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଲେଖିଦେବ। ନହେଲେ ଦେଖ ଏହାର ପରେ ଲେଖିଦେବ କ'ଣ, ନହେଲେ ତମେ ଏହାର ପରେ ଲେଖିଦେବ। ଆଉ ତାପରେ ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାନ ପାଇଁ କିଏ ଆମ ଯେଉଁ OP କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ OP ଯେଉଁ ରହିଛି, ଦେଖ ଆମ OP ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାନ ଆମ Qର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାନ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମ ଛୋଟ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିଲେ ଯେ OQ is greater than OP ବେଲେ OP ଆମ ଛୋଟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା therefore କ'ଣ ଆମେ କହିପାରିବା therefore OP ଲମ୍ବ ଆମେ L ସହରକା କହିପାରିବା। ଦେଖ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଥିଲା ଆରାମସେ ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା। ଦେଖ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଡିଟେଲରେ ପୁରା ତୁମକୁ ବତେଇଦେଲି ହେଲା, ପୁରା କାହିଁକି ହେଉଛି କିପରି ହେଉଛି। ମୋତେ ଲାଗୁନି କି ତୁମର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ। କ'ଣ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ। ତାପରେ ଆମ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମ ଯେଉଁ ଉପପାଦ୍ୟ 12ର ଯେଉଁ ବିପରୀତ କଥନ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିନେବା। ଦେଖ ଉପପାଦ୍ୟ 12ର ବିପରୀତ କଥନ କ'ଣ କହେ, ଜଷ୍ଟ ତା ଓଲଟା କ'ଣ ହେବ। ଦେଖ ଆମେ ତା ଓଲଟା କ'ଣ ହେବ, ତା ଓଲଟା ଦେଖ ଏଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲମ୍ବ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ କହିବା ଯେ ଏହା ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମ ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ। ତା ଏଠାରେ କହୁଛି ବୃତ୍ତର କୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ ଉକ୍ତ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଉକ୍ତ ବୃତ୍ତର ଏକ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଟେ। ବୁଝିପାରୁଛେ ତ। କ'ଣ ଆମେ ଲେଖିବା ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲେ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ OP ଲମ୍ବ ଯଦି ଆମେ L ଲେଖିପାରୁଛୁ ହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମ L ଯେଉଁ ସହରରେଖା ରହିଛି ତାହା ଗୋଟେ କ'ଣ L ଏକ କ'ଣ ଆମ ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ। କ'ଣ ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ। ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ହେଲା। ତାପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିନେବା। ଦେଖ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏକ କ'ଣ କହେ,
एक वृत्तर कौन से एक स्पर्शकर स्पर्शबिंदु ठारे उक्त स्पर्शक प्रति लंब केन्द्र बिंदुगामी हेब। देख या कौन कौन जब आम पाखे कौन अच्छी गोटे वृत्त अच्छी कौन अच्छी गोटे वृत्त अच्छी है जदि आम वृत्तर जो आम जो स्पर्शबिंदु रहा कौन वृत्तर जो स्पर्शबिंदु रहा सेठू जदि आम कौन करवा जब गोटे आम लंब टाणवा है देख जदि कौन आम गोटे जदि आम लंब टाणवा से लंब कौन आम कौन केन्द्र बिंदु को आम कौच तमें कौन केन्द्र बिंदु बाटे देखिए जीव कहीकि कौच ये अनुसिद्धांत अनुसिद्धांत कौन कौच जब आम पाखे गोटे स्पर्शक अच्छी ये कौन आम स्पर्श बिंदु जब आम गोटे जब गोटे आम लंब टाणु कौन गोटे लंब टाणवा ता जो आम जो लंब कौन स्पर्श बिंदु आम केन्द्र बिंदु को आम तमें आम केन्द्र बिंदु बाटे देखिए जीव कहीकि आम अनुसिद्धांत कौच अनुसिद्धांत कौन कौच ताकि बहुत इजी वृत्तर कौन सी बिंदु ठारे गोटे और केवल गोटे स्पर्शक अंकित अंकित हो पार कौन गोटे ही हो पार है देख कौन कौच आम पाखे जदि गोटे वृत्त अच्छी है वृत्तर जेकोसी बिंदु है वृत्तर आम जेकोसी बिंदु है जस्ट गोटे एवं केवल गोटे स्पर्शक आम टाणी पार देख ये बिंदु गोटे है देख ये बिंदु आम गोटे है जब आम ये टाणवा आम कौन वृत्तर स्पर्शक हो पार ना बोले मन रखिथ गोटे बिंदु जस्ट आम गोटे ही वृत्तर स्पर्शक आम टाणी पारि था है अनुसिद्धांत सरला चलो एवं कौन करवा आउ गोटे कनसेप्ट रही तुम बहर टी पचाड़े आम इन सर्किल आउ इन सेट इंग्लीश कहुए आड़िया जो देखा आम आम त्रिभुजर अंतलिखित वृत्त बा अंत वृत्त कहुए आउ अंत केन्द्र आम कहुए क्या कौन कहुए मुझे तुम डिटेल बता दूसरी देख जदि आम पाखे जब एपरी गोटे फिगर तो अच्छी है जो देखुच आम पाखे एपरी एक फिगर अच्छी देख ये गोटे आम कौन आम जदि कौन करवा देख एपरी आम जो स्पर्श गुड़िक जब आम जॉइन करवा एपरी गोटे फिगर हो तो देख जदि एपरी गोटे जदि आम पाखे फिगर अच्छी तो एठार देख आम ये जो वृत्त को ये जो वृत्त जो है आम कौन कहूँ आम ये जो त्रिभुजर देख आम ए बी सी त्रिभुजर कौन कहवा आम अंतलिखित वृत्त कहीपर ना आम अंतःवृत्त कहूँ क्या आम अंतःवृत्त कहूँ देख आम ये जो त्रिभुजर देख गोटे वृत्त अच्छी ये वृत्त को आम कहवा कौन ये जो त्रिभुजर आम कौन अंतर्लिखित वृत्त बा आम अंतःवृत्त कही इंग्लीश इन सेंटर कहुए तापर देख आम आ पाखे जदि गोटे कौन अच्छी अंतःवृत्त अच्छी यार जो केन्द्रबिंदु को यार ये जो अंतःवृत्तर जो केन्द्रबिंदु को आम कौन कहूँ ताको आम अंत केन्द्र कही कौन कही ताको आम अंत केन्द्र कही या बेस इंपोर्टाट नुहे कि तुम बही थी तो से तुमको डिटेल भी बतईदेली चलो एवं आम आ गए जो नेक्स्ट कनसेप्ट अच्छी जहाँकि मोस्ट इंपोर्टाट है आम भल भाव बुझा नहीं कि आम जो उपपाद्य जो 13 रही आम आराम से बुझीने देख आम उपपाद्य 13 को करने आगु आम या प्रथम आम बुझीने देख आम टपिक जो रही कौन वृत्तर बहिस्थ बिंदु है वृत्त प्रति अंकित स्पर्शक देख जी कौन आम पाखे जो गोटे वृत्त अच्छी कौन अच्छी गोटे वृत्त अच्छी आ बहिस्थ जो गोटे कौन अच्छी बिंदु अच्छी से बिंदु आम आम कौन आम वृत्त प्रति आम स्पर्शक टाणवा कौन वृत्त प्रति स्पर्शक टाणवा देख चलो तो मत कहीकि देख ये जदि आम गोटे बहिस्थ बिंदु जदि आम वृत्त प्रति जदि स्पर्शक टाणु तो आम केतेटा वृत्तर स्पर्शक टाणी पारूँ देख जदि आम देखा ये कौन ये गोटे है आउ ये गोटे है दुईटी हो पारा केतेटा आम टोटाल दुईटी हो पारे केतेटा हो पारे गोटे बहिस्थ बिंदु टोटाल दुईटी स्पर्शक आम गोटे वृत्त को आम टाणी पारि था देख आउ एठारे जो टणाई देख ता कौन वृत्तर पूरा दुईटी बिंदु छेदक कर देख ये आम दुईटी बिंदु छेदक कर गोटे वृत्तर स्पर्शक हेनी ताको आम छेदक कही हेनी आउ कौन आम वृत्तर बाहर एपरी जापर किंतु आम गोटे बहिस्थ बिंदु वृत्त प्रति दुईटी कौन आम वृत्तर स्पर्शक होता है तुम मन रखि है या कौन या आम जो नेक्स्ट उपपाद्य रही उपपाद्य नंबर 13 ताको आम बुझिकी डिटेल कहीने देख उपपाद्य नंबर 13 कौन कहे उपपाद्य नंबर 13 कहे कौन से वृत्तर बहिस्थ एक बिंदु उक्त वृत्त प्रति अंकित स्पर्शखंड द्वय दैर्घ्य सामान है या कौन 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 से वृत्तर बहिस्थ एक बिंदु उक्त वृत्त प्रति अंकित स्पर्शखंड द्वय दैर्घ्य आम सामान कौच या मैंने कौन देख जब आम गोटे वृत्त रही कौन रही यदि गोटे वृत्त रही देख एठारे आम कौन एपरी दुईटी आम कौन स्पर्शक टाणी पार कि देख एठारे स्पर्शखंड देती स्पर्शखंड बोले कौन देख स्पर्शखंड जपरी देख आम कौन आम जो आम कौन या आम कौन कहूँ या पूरा सहरेखा कही आउ रेखाखंड बोले कौन देख देख या कौन गोटे आम सहरेखा और रेखाखंड बोले कौन यार जस्ट गोटे पार्ट देख रेखाखंड बोले कौन ये जो सहरेखार जस्ट गोटे पार्ट
ବୁଝିପାରୁଛ କ'ଣ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ସେହିପରି କ'ଣ ଦେଖ ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଛି ହେଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଛି ସ୍ପର୍ଶଖଣ୍ଡ ବୋଲେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶକର ଆମ ଖଣ୍ଡିଏ ହେଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଲା। ଯଦି ଦେଖ ଆମେ ଏଠୁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା ଆଉ ଏଠି ଯଦି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା ଦେଖ ଏଠାରେ ଆମ ଏଇଟା ଏଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ ଏଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲେ ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶଖଣ୍ଡ କହିବା। ତ ଏ ଉପପାଦ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଛି ଆଉ ବହିସ୍ତରରୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁଟେ ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ନେବା ଆଉ ଏଠାରେ ଯଦି ଆମେ ସ୍ପର୍ଶକ ଟାଣିବା ଦେଖ ଏଠାରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ସ୍ପର୍ଶକ ହେଲା ଗୋଟେ ପି କ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ପି ଆର୍ ହେଲା ମାନେ ଏଠାରେ କ'ଣ ପି କ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପି ଆର୍ ହୁଏ କହିକି କହୁଛି। ଯଦି କିଛି ଏପରି ଥାଏ ହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶଖଣ୍ଡ ଯେଉଁ ରହିବ ସେ ଦୁଇଟି କ'ଣ ହେବ ଆମ ସେମ୍ ହେଇଯିବ ତାମାନେ ଆମ ପି କ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମ ପି ଆର୍ ହେଇଯିବ କହିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଉପପାଦ୍ୟ କହୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ ଚଲ ଏହାକୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଏବେ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ଦେଖ ତ ଏହାକୁ ଆମେ କିପରି ପ୍ରମାଣ କରିବା ଦେଖ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦତ୍ତ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଅଙ୍କନ ଆଉ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଆମେ କରିବା ହେଲା। ତ ଚଲ କୁହ ତ ଏଠାରେ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲେ ଆମେ ଦତ୍ତ ଲେଖିବା। ଦତ୍ତରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଗିଭେନ୍ ଯେଉଁ ହେଲା। ତ କୁହ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ତ ଆମେ କହିବ ଯେ ଏଠାରେ ଦେଖ ଆମ ସ୍ପର୍ଶଖଣ୍ଡ ଅଛି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶଖଣ୍ଡ ଅଛି ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କି ଦେଖ ଆଉ କିଛି ତ ନାହିଁ ନା ହେଲା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଛି ଆଉ ସେଠାରେ ଦୁଇଟି ସ୍ପର୍ଶଖଣ୍ଡ ଅଛି ବୋଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଲେଖିଦେବା ବୃତ୍ତରେ କ'ଣ ଆମ ପି କ୍ୟୁ ଓ ଆମ ପି ଆର୍ କ'ଣ ପି ଆର୍ ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡ ପି କ୍ୟୁ ଓ ପି ଆର୍ କ'ଣ ଆମ ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡ ତା ଆମେ ଏପରି ଆମେ ଲେଖିଦେବା। ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଏପରି ଆମେ ଲେଖିଦେବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ତ ଦତ୍ତ ସରିଲା ତାପରେ ଆମେ ଲେଖୁ କ'ଣ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଲେଖିଦେବୁ କ'ଣ ଲେଖିଦେବୁ ଆମେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଲେଖିଦେବୁ। ପ୍ରାମାଣ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖୁ ଆମକୁ ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି ଏଠି ଆମକୁ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି ହେଲା। ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶଖଣ୍ଡ ଦୁଇହ ସମାନ କହୁଛି ମାନେ ଦେଖ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଆମ ପି କ୍ୟୁ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶଖଣ୍ଡ ଅଛି ଗୋଟେ ପି ଆର୍ ଅଛି ଦୁଇଟା କ'ଣ ହେବ ଆମକୁ ସମାନ କହିକି ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ତ ଏହାକୁ ଆମେ କିପରି ପ୍ରମାଣ କରିବା ଦେଖ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ଦେଖ ମନେ ରଖିଥିବ ଯଦି ଆମକୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦୁଇଟି ବାହୁ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି କୋଣକୁ ଯଦି ସମାନ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ କହେ ହେଲେ ଆମେ ମେନ୍ କରି ସେଠାରେ କ'ଣ ଆମେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି କରିବା ଆଉ ସର୍ବସମତା ୟୁଜ୍ କରିବା ଆରାମସେ ପ୍ରମାଣ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ କରିବା ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ଏହାକୁ ଆମେ ଜଏନ୍ କରିଦେବା ଏହାକୁ ଆମେ ଜଏନ୍ କରିବା ଏହାକୁ ଆମେ ଜଏନ୍ କରିବା। ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛେ ତ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ପି ଆଉ ଓକୁ ଜଏନ୍ କରିଦେବା ସେହିପରି ଆମେ ଓ ଆଉ କ୍ୟୁକୁ ଜଏନ୍ କରିଦେବା ଆଉ ସେହିପରି ଆମେ କ'ଣ ଓ ଆଉ ଆର୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠାରେ ଜଏନ୍ କରିଦେବା। ଯଦି ଏବେ ଦେଖିବା ଦେଖ ଏଠାରେ ଆମ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଏଇ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜକୁ ନେବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରମାଣ କରିବା ସମୟରେ ତାକୁ ସର୍ବସମ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବା ତାପରେ ଆରାମସେ ଆମ ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ଏଠାରେ ଅଙ୍କନ କ'ଣ ଲେଖିଦେବା ଆମେ ସିମ୍ପଲି କ'ଣ ଦେଖ ଆମେ ଓ ପି ଓ କ୍ୟୁ ଓ ଆମେ କ'ଣ ଓ ଆର୍ ଅଙ୍କନ କଲେ ବେଲେ ଅଙ୍କନ କରାଗଲା ଲେଖିଦେବା କ'ଣ କରାଗଲା କହିକି ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଆମ ହେଇଗଲା ଅଙ୍କନ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ କରିବା। ପ୍ରମାଣ ଆମେ କିପରି କରିବା ଦେଖ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଗଲା ତ ତାକୁ ନେବା ହେଲା କ'ଣ ତାକୁ ନେବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ସର୍ବସମ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ତ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ ନେବା ତ ଆମେ କିପରି ନେଉ ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ ଆମ ତ୍ରିଭୁଜ ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ ପି ଓ କ୍ୟୁ ଓ ଆମ ତ୍ରିଭୁଜ ପି ଓ ଆର୍ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ଦୁଇଟାକୁ ନେଉଛୁ ବୋଲେ ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ ମଧ୍ୟରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦୁଇରେ କ'ଣ କ'ଣ ସମାନ ରହିଛି ଦେଖ ଯଦି ଦେଖିବା ଏହା କ'ଣ ବୃତ୍ତର ଗୋଟେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏହା କ'ଣ ବୃତ୍ତର ଗୋଟେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଦେଖ ଏଇ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦୁଇଟା ଆମର ସମାନ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଖିବା ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବା ହେଲା ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଖିବା ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ହେଲା ଓପି ଦେଖ ଓପି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି ତାମାନେ ଦୁଇଆଡ଼େ ଅଛି ମାନେ ସାଧାରଣ ବାହୁ ମାନେ ସମାନ ଥିବ ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖ ଏହା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ କି ନି ହେବ ଏହା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ କି ନି ହେବ ଦେଖ ଏବେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଆମ ଉପପାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଉପପାଦ୍ୟ 12 କ'ଣ କହେ ଯଦି ଗୋଟେ କ'ଣ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ଆମେ ଦେଖ ଏହା କ'ଣ ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ ଏହା ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ଦେଖ ଏହା କ'ଣ ଆମ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଲେ ଏହାକୁ ଆମେ ଜଏନ୍ କରିବା ହେଲେ କେତେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ। ଆଉ ଦେଖ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କେତେ ହେଇଯିବ 90 ହେଇଯିବ ମାନେ ସମାନ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଆରାମସେ ଏବେ ଆମେ ତିନିଟି ଜିନିଷ ପାଇଗଲେ ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିଦେବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା କ'ଣ ଆମ ଓ କ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ ଓ ଆର୍ ଲେଖିପାରିବା କାହିଁକି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଯେହେତୁ କ'ଣ ଆମ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ଦେଖ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ ଓ ପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓ ପି ଲେଖିପାରିବା କାହିଁକି ଦେଖ ଏହା କ'ଣ ଆମ ସାଧାରଣ ବାହୁ
ରଣ आम बाहु होता है से आम लिखिपर तब नेक्स्ट है नेक्स्ट आम ये कौन लिखिपर देखो नेक्स्ट आम लिखिपर मेजरमेंट ऑफ कौन आम जो मेजरमेंट ऑफ कोण आम कौन लिखिपर आम पी क्यू ओ इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ कोण के आम पी आर ओ दुईटा के आम 90 डिग्री है कौन 90 डिग्री दुईटी कौन हो आम सामान यह कहीं है आम उपपाद्य के उपपाद्य आम के आम 12 यूज कले आम जाचु कौन आम कौन जाचु जब आम पावर गोटे कौन आम वृत्तर स्पर्शक अच्छी आज स्पर्श बिंदु को आम व्यासद को जॉइन करदे ठीक केते 90 हो जाए आम उपपाद्य 12 कहे एवं आम पढ़ले से कौन हो ये दुईटा आम दुईटा के 90 हो माने दुईटा सामान होगा जेहतु सामान देखो ये देखो तीन जिनिस पाइगले कौन आम देखो ये कौन आम तीन जिनिस पाइगले आम तीन जिनिस पाइगले ए देख कौन है या आम समकोण होगा यह आम कर्ण होगा आम कौन बाहु होगा बोले सकबा शर्त हिसाब से कहीपर देयरफोर है आम कहीपर आम सकबा शर्त हिसाब से आम त्रिभुज पीओ क्यू सर्वसम त्रिभुज पीओ आर कहीं आम जो सकबा शर्त रही कौन आम जो सकबा समकोण कर्ण और बाहु जो शर्त रही सर्वसमतार होगला आम दुईटा कौन आम सर्वसम होगले बोले एवं आम यू कहीपर कि आम पी क्यू आ पी आर सामान कहीकि आराम से कहीपर आम जाचु कौन जाचु देख आम अनुरूप बाहुरा सामान होते देखो पी क्यू को ना वहीटारे भी आम पी आर को आराम से नहीं पार देख फास्ट टू लास्ट को अनुरूप बाहु गुड़िक आम एपरी आम नहीं पारि बोले ये आम लिखिपर कौन आम सिंपली पी क्यू इज इक्वल टू पी आर लिखिपर जहाँ आमको प्रमाण करार आराम से कौन होगा यह प्रमाण होगला बोले आराम से लास्ट आम लिखिपर कौन आम प्रूफ लिखिदे देख आम प्रमाणित होगला एत इजी यह बुझीपार तो देखो आराम से आम या प्रमाण करदे जो तुम बही देखा यहाँ भल से पूरा कस्टमाइज हिसाब से देनी से बहुत पिला या बुझी भी पारती नहीं कि देख यह बहुत इजी था ना देख मुझे तुमको यहाँ बता दूसरी या आम किपर कहीं प्रमाण कले देख देखो ये जो उपपाद्य कौन कहे जदि कौन बहिष गोटे बिंदु पी अच्छी बेले कौन आम जो दुईटी जो स्पर्श खंड टाणी पार से दुईटी कौन सामान्य कहीकि उपपाद्य कहे तो से आम दत्त प्रथम लिखा दत्तटे आम कौन लिखूँ जहाँ दिखाई कौन दिखाई आम पी क्यू और पी आर कौन देख दुईटी स्पर्श खंड दिखाई लिखिदा तार प्रामाण्य लिखा प्रामाण्य कौन आमको प्रमाण करार अच्छी और पी क्यू और पी आर दुईटा सामान को आम प्रमाण करार अच्छी लिखिदा तार अंकन करवा अंकन देख आम ओ पी को जॉइन करदे ओ क्यू को जॉइन करदे ओ आर को आम कौन जॉइन कर आम एपर लिखिदा तापर नेक्स्ट आम कौन प्रमाण करार अच्छी प्रमाण करने देख आम ये जो दुईटी जो त्रिभुज है ना आउ देखा कौन कौन सामान रहा देख आम ओ क्यू आउ ओ आर दुईटी सामान होगला तापर देख ओ पी आम जो दुई त्रिभुज सॉरी ओ पी आम कौन देख दुई त्रिभुज रही दुईटा आम सामान थी तापर आम जानिले जे देखो ये कोण दुईटा के 90 डिग्री कहीं यह वृत्तर स्पर्शक आ स्पर्श बिंदु आम व्यासद बोले लंब हो कौन से आम लंब हो दुईटा आम सामान हो देख आम जो देख ये कौन 90 डिग्री होगा गोटे कर्ण होगा गोटे आम बाहु होगा आम सकबा शर्त हिसाब से आम दुई जो त्रिभुज था दुईटा को आम सर्वसम कहले से देखो आम लास्ट कहीपर जेहतु सर्वसम पी क्यू इज इक्वल टू पी आर प्रमाणित होगा बुझीपारे तो नेक्स्ट आम जो यहाँ नहीं जो अनुसंधान रही है आम जाना जहाँकि पूरा इजी देख आम अनुसंधान एक कौन कहे कौन सी वृत्तर एक बहिस्थ बिंदु पी ठारू वृत्त प्रति अंकित स्पर्शखंड पी क्यू और पी आर हेले एवं ओ बिंदु केन्द्र हेले आम पी ओ आम कोण क्यू पी आर एवं कोण आम क्यू ओ आर को समद्विखंड करे देखो या माने कौन देख जब गोटे एपरी वृत्त अच्छी बहिस्थ गोटे बिंदु अच्छी एपरी पी जदि एटारे देख दुईटी आम स्पर्शखंड टणाई जदि आम जदि एपरी किसी करवा है देख एटारे जदि आम जो आम पीओ जदि आम अंकन करवा है कौन आम जदि पीओ अंकन करवा बेले कौन हम देख ये जो पीओ अंकन करने द्वारा देख आम जो ये जो कोण रहा देख ये कोण सामान दुई भाग में भाग हो जो कोण भी रहा ये कोण कौन हम सामान दुई भाग में भाग ताने देखो ये कोण सामान हो ये कोण सुध सामान हो देखो से लिखाई कौन जदि एपरी किसी थाए आम कहीपर देख आम क्यू पीओ कोण माने ये जो कोण आम आर पीओ कोण देख आम आर पीओ कोण ये जो कोण ये दुई कोण सामान सेपरी देख आम जो ये लिखाई कौन पीओ क्यू कोण आ गोटे आम पीओ आर कोण दुई कोण भी कौन हो आम सामान हो बुझीपारे तो यह आम अनुसंधान एक कहे अनुसंधान दुई कौन कहे देख अनुसंधान दुई कहे कौन से वृत्तर एक बहिस्थ बिंदु पी ठारू अंकित स्पर्शखंड पी क्यू और पी आर हेले एवं वृत्तर केन्द्र ओ हेले पीओ है आम जो
QR ଚାପକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ। ଦେଖ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଆମ QR ଯେଉଁ ଚାପ ରହିଛି, ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ଚାପ ରହିଛି, ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ QR ଯେଉଁ ଚାପ ରହିଛି ତା କ'ଣ ଆମ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି ପୁରା ସେମ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଏଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ କହୁଛି, ଯଦି ଆମ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଛି, ଗୋଟେ ପିରେ ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟି ଯଦି ସ୍ପର୍ଶକ ଏପରି ଆମେ ଟାଣିବା, ହେଲା ଟାଣିବା, ତାପରେ କହୁଛି କ'ଣ, ଯଦି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଯେଉଁ ପିଓକୁ ଯଦି ଏପରି ଟାଣୁ, ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଯେଉଁ ରହିଲା କ'ଣ, ଯେଉଁ QR ଯେଉଁ ଚାପ ରହିଲା ତାହା କ'ଣ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ। ତା'ମାନେ କ'ଣ, ଏହା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାପ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସରି ଚାପ ଏ ଦୁଇ ଚାପ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ ହେଇଯିବ। ତା'ମାନେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ କୋଣ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଆମ ସମାନ ହେଇଯିବ, ହେଲା। ଏଠାରେ ଖାଲି ଚାପକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କହିକି କହୁଛି। ବୁଝିପାରିଛ ତ? ଦେଖ ସୋ ଇଜ୍, ଦେଖ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ହେଲା ଉପପାଦ୍ୟ କେତେ 12 ଆଉ 13 ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ମୋତେ ଲାଗୁନି କି ତମର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଥିବ। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ଟପିକ୍ ଥିଲା, ହେଲା ଏହାକୁ ନେଇ ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ଥିଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ଡିଟେଲରେ ବତେଇଦେଲି, ହେଲା। ମୋତେ ଲାଗୁନି କି ତୁମକୁ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଥିବ। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପଢ଼ା ହେଲା, ଯଦି ତାର ତୁମକୁ ନୋଟ୍ ଦରକାର ଅଛି ହେଲେ ସିଧା ଆମ ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରହିଛି ତୁମେ ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ପାରିବ। ନହେଲେ ଆମ ଯେଉଁ ପଢ଼ିବ.com ୱେବସାଇଟ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ଦେଖେଇଥିଲି ତୁମେ ତାକୁ ସେଟାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏହାକୁ ପାଇପାରିବ, ହେଲା। ଯଦି ତୁମ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜରୁର କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।